Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membaca zikir dan doa wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum. لبيك الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Dibaca 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.